Miming sa bagbag, Miming. Tinapay. Hintay lang ikaw, ha. Kain ko tinapay, Miming. Miming? Kain ikaw tinapay? Ha? Kain ikaw tinapay? Mainit dyan, Miming. Mainit dyan. Kain ikaw tinapay? Kain ikaw tinapay? Ay, bait na, Miming. Ay, uy. Tiyaya. Oh. Abo. Guys, nagkano ba? No. Ang bait, guys. Ang bait niya, guys. Miming ah. Ayun, guys. So, bigyan na lang yung tinapay ni Miming. Miming ah. Ayun, tinapay. Nagutom siya. Bigyan pa ba eh. Nagutom siya, guys. Tara na, Miming. Ayan, guys. Alis na kami, Ito na guys. Miming yan ah. Hi, Miming ah. Halika rito dali. Nakain ni Miming. Nakain na tinapay. O, tinapad doon. Oh, Miming. Ah, gusto ko lubo. O, tama lubo. Ikaw kaya kikain. Tara ka na gutom. Gutom ka na. Ayan, guys. Ika, kulay yung bata. Yung taki lang pa to. Opo. Bata. Opo. O, sige, bye-bye. Dal-dal din eh. Dal-dal din.